پیارے بچوں، آج آپ کی درسی کتاب جان پہچان کے سبق نمبر 26 کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے ہمارا وطن۔ وطن آپ لوگ جانتے ہیں، جس جگہ پر ہم رہتے ہیں، جس کی مٹی کی خوشبو ہم سونگھتے ہیں، جس کا پانی ہم پیتے ہیں اور جس کی ہوا میں سانس لیتے ہیں، وہ ہمارا وطن۔ آئیے ہم آغاز کرتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو وطن کا جو سبق ہے ہمارا وطن، اس کا متن ساتھ ساتھ پڑھتا ہوا چلیں گے، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ اسکرین پر آپ کو پورا سبق نظر آتا جائے گا اور پڑھتے جائیں گے۔ پہلے پڑھتے ہیں، یہ ہندوستان ہے ہمارا وطن، یہ ہندوستان ہے ہمارا وطن، محبت کی آنکھوں کا تارا وطن۔ مطلب یہ ہندوستان ہے ہمارا وطن اور محبت کی آنکھوں کا تارا وطن۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ ہندوستان جو ہے کیا ہے؟ ہمارا، آپ کا، میرا اور ہم سب کا جو ہندوستان میں رہتے ہیں ان کا وطن ہے۔ اور کیا ہے؟ محبت، مطلب یہاں پر جو وطن ہمارا ہندوستان ہے، اس میں سب لوگ مل جل کر محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ تو ہمارا وطن جب محبت کی آنکھوں کا تارا ہے تو وہ ہمیں کیا ہے؟ بہت زیادہ پیارا ہے اور دل سے بھی پیارا ہے اور جان سے بھی پیارا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے اب دوسری سطریں ہمارے سامنے ابھر کر اسکرین پر آئی ہیں، اب اس کو پڑھتے ہیں۔ وہ اس کے درختوں کی تیاریاں، وہ اس کے درختوں کی تیاریاں، مطلب جب یہ درخت بہار کا موسم آتا ہے وہ لہلہانے لگتے ہیں، ہرے بھرے ہو جاتے ہیں، تو اس کی تیاریاں دیکھتے ہوئے بنتی ہیں۔ اس کی تیاریاں دیکھ کر کے ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے۔ اور وہ پھل، پھول، پودے، وہ پھلواریاں، مطلب اب کیا کہنا چاہ رہے ہیں شاعر صاحب کہ وہ جو تیاریاں ہیں اس کے اندر ہمیں بہت خوش ہوتے ہیں، اور اس پہ کیا کیا چیزیں ہمارے سامنے نمودار ہوتی ہیں، ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ پھل، پھول، پودے اور وہ پھلواریاں۔ اب آ رہا ہے ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ جب ہم اس کی درختوں کی تیاریاں دیکھتے ہیں تو اور پھل، پھول، پودے اور پھلواریاں دیکھتے ہیں تو ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے، ہمارا دل مچلنے لگتا ہے کہ ہمارا وطن کتنا پیارا ہے، اور ہمارے دل سے دعا نکلتی ہے کہ ہمارا وطن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامت رہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے اب پھر اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں، ہوا میں درختوں کا وہ جھومنا۔ ہوا چلتی ہے جب ہمارے یہاں کے وطن، ہمارا جو وطن ہے یہاں پر جب ہوا چلتی ہے تو وہ درختوں کا جھومنا ہمیں بہت اچھا معلوم ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ پتوں کا، پھولوں کا منہ چومنا۔ مطلب جب ہوا چلتی ہے کتنی خوبصورت منظر کشی ہے کہ وہ پتے جب ہلتے ہیں ہوا چلنے سے تو ایسا لگتا ہے کہ وہ پھولوں کا منہ چومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ہمیں، اور ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ کبھی آپ غور سے دیکھیے گا جب ہوا چل رہی ہو اور تو وہ پھول جو ہیں وہ ایک دوسرے کا، پتے اس کا منہ چومتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، اور ہمارا وطن دل سے پیارا وطن، اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں یہاں موجود ہیں تو ہمیں ہمارے وطن سے بہت محبت ہے۔ آئیے چلتے ہیں آگے۔ پھر دیکھیے، وہ ساون میں کالی گھٹا کی بہار۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ساون، جب ساون کا مہینہ آتا ہے، بارش کا مہینہ آتا ہے تو اس وقت کالی گھٹا کی بہار ہمارے لیے بہت زیادہ خوشنما منظر پیش کرتی ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ برسات کی ہلکی ہلکی پھوار۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ برسات کی ہلکی ہلکی پھوار۔ اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کالی گھٹا چھاتی ہے تو بارش آتی ہے، کبھی کبھی تیز بارش ہوتی ہے اور کبھی ہلکی ہلکی پھوار، تو وہ مزہ آتا ہے، اس میں لطف آتا ہے، ہمیں خوب اچھا لگتا ہے کہ کیونکہ وہ ہمیں، ہمارے دل کو بہاتا ہے، ہمارے دل کو لبھاتا ہے۔ تو ہمارا دل سے پیارا وطن، اور کیا ہے؟ ہمارا وطن دل سے پیارا وطن۔ ہمارا وطن جو ہے دل سے بہت پیارا ہے، ہمیں بہت محبت ہے اپنے وطن سے۔ آگے بڑھیں۔ دیکھیے اب آگے چلتے ہیں، وہ باغوں میں کوئل، وہ جنگل میں مور۔
क्या बात है, कितनी अच्छी लाइन आपको लग रही है ये। वो बागों में क्या है, कोयल है, कोयल की आवाज़ कू कू बोलती है। वो जंगल में मोर जो होता है वो नाचता हुआ नज़र आता है। जब सावन का महीना होता है, बादल आसमान में छाए हुए होते हैं, काली घटा छाई हुई होती है, तो मोर बड़ा खुश होकर के नाचने लगता है। वो गंगा की लहरें, वो जमुना का ज़ोर, और हमारे हिंदुस्तान जो हमारा वतन है, हमारा मुल्क है, इसकी जो नदियां हैं गंगा और जमुना, उनके लिए ये कहा जाता है कि ये बहुत पाकीज़ा, बहुत पाक साफ़ नदियां हमारी हैं। तो उनके अंदर क्या है, वो गंगा की लहरें, गंगा जो है उसकी लहरें बड़ी प्यारी होती हैं, और वो जमुना ज़ोर से बहती है, तो उसका ज़ोर हमें बहुत अच्छा लगता है। हमारा वतन, दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन, हमारा जो वतन है हिंदुस्तान, वो हमें बहुत ज़्यादा प्यारा है। आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारे आगे लाइन आई है जो हमारे सबक से ली गई है, इसी से है इस ज़िंदगी की बहार। क्या कह रहे हैं, हमारा वतन जो है, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से ही हमारी ज़िंदगी में बहार है। यहाँ हम बहुत मोहब्बत के साथ रहते हैं, हमें हर चीज़ जो वतन की है उससे बहुत मोहब्बत है। वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, ऐसा लगता है जैसे वतन जो है हमारे को, हम लोगों को, यहाँ के रहने वालों को अपनी माँ की तरह से प्यार करता है। तो हमारा वतन, दिल से प्यारा वतन, हमारा वतन जो है बहुत ज़्यादा प्यारा है हमें, और दिल से बहुत ज़्यादा हम उससे मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। देखिए अब हमारे सामने, हमने ये सबक तो पढ़ लिया, और अब हमारे सामने मशक़ी सवाल आ गया। देखिए हमने साथ साथ पढ़ा, और साथ साथ उसके जो कहते हैं कि तशरीह भी उसके शेरों की जो हमने की है, उसको हमने बड़े अच्छे से कर लिया। आप समझ भी गए, मैंने हर लाइन को आपको समझाते हुए पढ़ाया। आइए आगे बढ़ते हैं, मशक़ी सवाल की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्या हिदायत मिल रही है, पढ़िए और समझिए। पहला सवाल हमारे सामने मशक़ी सवाल आया है कि हमें इसको पढ़ना भी है और समझना भी है। पहला लफ्ज़ हमारे सामने है वतन। इसका मतलब, इसका जो मानी है वो हमारे सामने है मुल्क। मुल्क भी कह सकते हैं, और मैं इसके आगे आपको एक चीज़ और लिख दूं, हम इसको देश भी बोलते हैं और देश भी बोल देते हैं, देश। अब आके देखिए, आँखों का तारा दूसरा लफ्ज़ है हमारे सामने, तो वो क्या होता है, उसका मतलब बहुत प्यारा या किसी का चहेता। देखिए होता है ना, जैसे कह देते हैं बहुत माँ का चहेता है, बहुत माँ का बहुत लाडला है, तो इसी तरह से हम लोग भी वतन के लाडले हैं, हम उसके चहेते हैं, उसकी आँखों के तारे हैं। फुआर, फुआर क्या होती है, जब आपने देखा होगा कि बारिश का मौसम होता है, बारिश ज़ोर की आने के बाद थम जाती है और हल्की हल्की फुर्रियाँ सी आने लगती हैं, और बारिश के मौसम बिल्कुल हल्की हल्की बारिश जो होती है उसे फुहार कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हमारे सामने दूसरा सवाल आ गया हमारे सामने। उसका पहला है, वतन को आँखों का तारा क्यों कहा गया है। तो हमने इसके जवाब भी तैयार करके साथ साथ ही लिख लिए आपको समझाने के लिए, आप देखते जाइए। तो हमने क्या है, हमने जिस तरह से सबक पढ़ा उसके अंदर उसका जवाब आया था, वतन को आँखों का तारा उसकी मोहब्बत और प्यार की वजह से कहा गया है। यानी हमारा जो वतन है हमें बहुत मोहब्बत रखता है। यहाँ हम उसकी मिट्टी में जो है खेलते हैं, उसकी नदियों का पानी पीते हैं, उसकी हवा में सांस लेते हैं, और एक दूसरे के साथ मिलजुल करके मोहब्बत के साथ रहते हैं। तो इसलिए क्या है, वो हमारी मोहब्बत और प्यार की वजह से, उसकी मोहब्बत है जो हमें यहाँ रखता है, और हमारी मोहब्बत है कि हम उसकी हर चीज़ से प्यार करते हैं। तो इसलिए हम अपने वतन को आँखों का तारा कहते हैं। अब दूसरा सवाल हमारे सामने है, इस नज़्म में हिंदुस्तान की किन खूबियों का ज़िक्र किया गया है। तो हमने इसका जवाब लिखा। देखिए इस नज़्म में हमारे मुल्क के मौसम, मौसम बताए ना, फल फूल, बागों,
اور باغوں میں کا ذکر کیا. باغوں میں کیا کیا ہوتا ہے؟ باغوں میں کوئل ہوتی ہے اور جنگل میں مور ہوتا ہے. گنگا جمنا کی لہروں کی تعریف کی ہے, جنگل میں مور کی تعریف کی ہے. اور دوسری جو جمنا جو ہے اس کا پانی بہت اچھا ہوتا ہے اور وہ بڑی زور کے ساتھ بہتی ہے, اس کا زور مشہور ہے. تو ہم نے کیا پڑھا کہ اس نظم میں ہمارے ملک ہندوستان کے موسم, پھل پھول, باغوں میں کوئل اور گنگا کی لہریں اور جمنا کے زور کا ذکر بہت اچھی طرح سے کیا گیا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں, سوال دیکھتے ہیں. ہمارا تیسرا سوال ہمارے سامنے آیا ہے, اس نظم میں شاعر نے کن ندیوں کا ذکر کیا ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس جو ہمارا یہ سبق ہے یہ ایک نظم ہے جس میں شاعر نے ہمارے وطن کی خوبیاں بتائی ہیں. تو اس میں کیا ہوا, کون کون سی ندیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو جواب ہے, اس نظم میں شاعر نے گنگا جمنا ندیوں کا ذکر کیا ہے. آئیے آگے چلتے ہیں. چوتھا سوال ہمارے سامنے, زندگی کی بہار کس چیز سے ہے؟ یہ آپ کا سوال ہے, آپ کی درسی کتاب میں ہے. زندگی کی بہار کس چیز سے ہے؟ تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں, زندگی کی بہار وطن کی محبت سے اور ماں کے پیار سے ہے. مطلب کیا کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے میں نے ابھی پہلے عرض کیا تھا جب سبق پڑھا رہا تھا کہ وطن کی محبت بھی ایک طرح سے ہمارے لیے ماں کی محبت جیسا ہی ہے, اور ماں کی محبت تو اپنی جگہ ہوتی ہے. تو جس طرح سے ماں اپنے بیٹے سے, اپنی اولاد سے, اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہے, اسی طرح سے ہمارا وطن ہندوستان بھی ہم سے محبت کرتا ہے, اور اس کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم بھی اسی سے اتنی ہی محبت کیا کریں. آگے چلیں. دیکھیے اب ہمارے سامنے خالی جگہ آ گئی ہے. اب اس کو ہمیں بھرنا ہے, اور دیکھیے گا نیچے دی ہوئی خالی جگہوں کو بھریے. اب پہلی لائن ہے, پہلی لائن کے اندر خالی جگہ یہ لکھا ہوا ہے اور یہ خالی جگہ ہے. اس کے اندر ہمیں کیا بھرنا ہے؟ یہ ہے ہمارا وطن. تو کیا تھا پہلی لائن کیا تھی؟ یہ ہندوستان ہے ہمارا وطن. تو ہندوستان لکھتے ہیں ہم. ہندوستان, یہ ہندوستان ہے ہمارا وطن. اب دوسرا سوال ہمارے سامنے ہے, اس میں بھی خالی جگہ ہے, وہ اس کے, پھر یہ, تو اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ کوئی لائن آپ کو یاد آئی؟ چلیے میں بتاتا ہوں. وہ اس کے درختوں کی تیاریاں, درختوں کی تیاریاں. اب تیسرا سوال ہمارے سامنے ہے جس میں خالی جگہ ہے, وہ پتوں کا پھولوں کا منہ, پھر کیا ہے, کیا کہا تھا شاعر نے؟ اس میں شعر میں ہے, وہ پتوں کا پھولوں کا منہ چومنا. تو چومنا لکھ دیتے ہیں ہم اس میں, چے واو چو میم نون الف, چومنا. وہ پتوں کا پھولوں کا منہ چومنا. اب چوتھا سوال جو ہمارے سامنے ہے اس میں کیا کہہ رہا ہے؟ وہ ساون میں کالی کی بہار. خالی جگہ, خالی جگہ میں کیا آئے گا؟ کالی کیا ہوتی ہے؟ ہاں آپ نے صحیح پہچان لیا, کالی گھٹا کی بہار. اور پانچواں سوال ہے خالی جگہ کا, وہ گنگا کی, وہ جمنا کا زور. تو ابھی ہم نے پڑھا بھی تھا, وہ گنگا کی کیا, کون سی چیز کا ذکر کر رہے ہیں اس میں؟ سوال پوچھنے والا جو ہمارے سے سوال کر رہا ہے اس کس چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہے؟ وہ گنگا کی لہریں. تو لہریں لکھتے ہیں ہم اس میں, لہریں. تو ہمارے جواب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے صحیح کیے ہیں یا غلط ہیں. جیسے بھی ہیں ہم انہیں صحیح کر لیں گے اگر غلط ہو گئے تو. آئیے چلتے ہیں. دیکھیے یہ ہندوستان ہے ہمارا وطن, وہ اس کے درختوں, یہ بھی صحیح ہے. وہ چومنا, یہ کالی گھٹا کی بہار, اور وہ گنگا کی لہریں. تو ہمارا جواب خالی جگہ ہم نے بالکل صحیح بھر لی. آگے بڑھتے ہیں. دیکھیے اب ہمیں حصہ الف اور حصہ بے کو نظم کے مطابق ملا کر شعر مکمل کرنا ہے.
अब आइए देखिए इसमें कौन कौन सी हैं, कौन सा आ रहा है। पहले लाइन है वो बागों में कोयल वो जंगल में मोर, है ना। तो अब इसमें इस वाली जो बे की साइड है, बे की तरफ है, बे का हिस्सा खाना है, इससे अलिफ में जो लाइन है उसको इससे मिलाना है। तो पहला हमारे सामने है वो बागों में कोयल वो जंगल में मोर। तो वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, नहीं है। वो गंगा की लहरें वो गंगा जमुना का ज़ोर, तो इसको हम इससे मिला देते हैं, ये इसके साथ मिल जाएगा। अब दूसरा है इसी से है इस ज़िंदगी की बहार, है ना। वतन की मोहब्बत हो या माँ का प्यार, है क्या, नहीं। और दूसरा है वो बरसात की हल्की हल्की फुहार, हवा में दरख्तों का वो झूमना, है ना। तो अब क्या आएगा इसके अंदर, आप ये देखिए, इसी से है ज़िंदगी की बहार, वतन की मोहब्बत है माँ का प्यार, ये इसके साथ मिल जाएगा। तो दो लाइनें हमने मिला ली। अब उसके बाद तीसरी और चौथी हमें मिलानी है। हवा में दरख्तों का वो झूमना, तो वो बरसात की हल्की हल्की फुहार इसके साथ मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। तो दूसरा देखते हैं वो पत्तों का फूलों का मुंह चूमना, तो ये झूमना और ये चूमना, तो ये इसके साथ मिल गई। अब इसके बाद तीसरी के बाद हमें चौथी लाइन को मिलाना है। वो सावन की काली घटा की बहार, वो बरसात की हल्की हल्की फुहार, ये इसके साथ मिल जाएगी। इस तरह से ये इससे मिल गई, ये इससे मिल गई और ये इससे मिल गई। अब आगे चलते हैं, हम इसको पढ़ना है। पांचवा सवाल हमारे सामने आया, पढ़िए समझिए और लिखिए। तो हमने चौथा सवाल लाइनें मिला ली। अब इसको हमें ये कह रहा है कि पढ़ना है और इसको समझना है। आइए मैं बताता जाता हूँ और आप देखते जाइए, गौर से देखिएगा। इस नज़्म में तारा, दरख्तों, फल, फूल, फुलवारियों, बागों, जंगल, लहरें वगैरह अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। कौन कौन से लफ्ज़ इस्तेमाल हुए उन्होंने बताए भी कि दरख्त माने पेड़, फल आप जानते हैं, फूल आप जानते हैं, तारा आप जानते हैं, बागों आप जानते हैं, और जंगल, लहरें वगैरह के बारे में भी आप जानते हैं। तो ये लफ्ज़ यानी ये अल्फाज इस्तेमाल हुए। आगे चलिए, इनमें कुछ लफ्ज़ों से किसी चीज़ की तादाद में एक होने का इल्म हो रहा है और कुछ लफ्ज़ों में तादाद में एक से ज़्यादा होने का इल्म हो रहा है। अब देखिएगा, इसमें बहुत अच्छी बात बता दी, आपको एक क़वाइद का सवाल भी हल करने को मिल जाएगा इससे। क्या है कि कुछ चीज़ें तो बहुत सारी महसूस होती हैं, जैसे दरख्तों, फल, है ना, और तारा। तो ये एक वचन और बहुवचन, जिसे उर्दू क़वाइद में वाहिद और जमा कहते हैं, उसके हवाले से बात हो रही है। तो इसमें ये कहना चाह रहा है कि कहीं तो तादाद के एतबार से, तादाद कहते हैं संख्या को, तो तादाद के एतबार से कहीं एक होने का और कहीं एक से ज़्यादा होने की बात बताई जा रही है। आगे चलिए, यानी कोई चीज़ अगर तादाद में एक हो तो उसे वाहिद कहते हैं। मैं भी यही बताने जा रहा था, इसमें लिखा हुआ भी है। और वो दो से या दो से ज़्यादा हो तो उसे जमा कहते हैं। इस तारीफ़ की रोशनी में वाहिद और जमा की 5-5 मिसालें आप भी लिखिए। आपको भी लिखनी है, वाहिद और जमा की मिसालें हैं, आपको अपनी कॉपी में जमा करके लिखना होगा। आगे चलें, देखिए अब हमारे सामने मैंने आपको 5वें सवाल के हवाले से बता दिया कि वाहिद और जमा क्या होता है। अब हमारे सामने छठा सवाल आ गया। वो कहता है, छठे सवाल में हिदायत हमारे को देना चाह रहे हैं कि खुशखत लिखिए। आइए खुशखत लिखते हैं। पहला लफ्ज़ हमारे सामने हिंदुस्तान, हमारे मुल्क का नाम, हमारे वतन का नाम जो हमें दिल से प्यारा है, वो आ चुका है। आइए लिखते हैं, हिंदुस्तान। हिंदुस्तान। फिर लिखते हैं हम एक मर्तबा, हिंदुस्तान। फिर लिखेंगे बहुत अच्छे से मश्क करने लग गए आपने
आज हम 25 के बाद 26वां सबक पूरा कर चुके हैं। हिंदुस्तान, फिर दूसरा लफ्ज़ हमारे सामने है फुलवारी। तो हमने हिंदुस्तान लिखा, उसके बाद फुलवारी लिखने की मशक करते हैं। आइए और इसे खुशखत लिखने की कोशिश करते हैं। फुलवारी, फुलवारी। फिर हम लिखते हैं फुलवारी, फुलवारी, फुलवारी। अब इसे मैं एक मर्तबा कशिश के साथ भी आपको लिखता हूँ। देखिए, फुलवारी, फिर फुलवारी, हमने हिंदुस्तान लिखा, फिर फुलवारी लिखा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, घटा लिखा हुआ आया है हमारे सामने, उसके बाद है गंगा, उसके बाद बहार। तो आइए हम घटा लिखते हैं। घटा, फिर घटा, घे टे अलीफ, घटा। फिर घटा लिखेंगे। देखिए, मेरे साथ साथ लिखने की मशक करते जाइए, देखते जाइए, फिर बाद में भी आपको मशक करनी है। घटा लिख लिया हमने। अब उसके बाद है हमारे सामने दूसरा लफ्ज़ इसकी स्क्रीन पर जो है गंगा। तो गंगा लिखते हैं। गाफ, नून, गाफ, अलीफ, गाफ, नून, गाफ, गंगा। फिर हम लिखते हैं गाफ, नून, गाफ, अलीफ। फिर गंगा लिखते हैं हम, गाफ, नून, गाफ, अलीफ, गाफ, नून, गाफ, अलीफ, गंगा। अब उसके बाद हमारे पास आखिरी जो लफ्ज़ है स्क्रीन पर बहार लिखा हुआ है। बे, हे, अलीफ और रे, बहार। फिर बे, हे, रे, बहार। बे, हे, अलीफ और रे, बहार। फिर बे, हे और रे, बहार। बे, हे, अलीफ और रे, बहार। तो इस तरह से हमने देखिए घटा लिखा, गंगा लिखा और बहार लिखा। तो आज हमने देखा कि हमारे वतन जो सबक था आपका 26वां, उसे मुकम्मल किया, उसे पढ़ा, उसके बारे में जाना कि हमारे वतन में क्या क्या खूबियाँ हैं, किस किस तरह की चीज़ें हमारे यहाँ मौजूद हैं, क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, कौन सी नदियाँ हैं, कौन से फल फूल के, और हमारे जंगलों में क्या होता है, मोर नाचता है, बागों में कोयल मिलती है। इस तरह की बातें हमारे सबक में मौजूद थी, हमने पढ़ी और उसको लिखने की मशक भी आपको करनी है। मैं ये चाहूँगा आपको हिदायत देना, आपसे गुजारिश करना कि आप इस सबक को एक मरतबा पूरा सबक जो है पहली लाइन से लेकर के आखिरी लाइन, मशक़ी सवालात नहीं, मशक़ी सवालात तो आपको बाद में करने हैं, वहाँ से लेकर के उसे खुशखत लिखिएगा और जिस तरह से वो लिखा गया है उसी तरह से लिखने की प्रैक्टिस, मशक़ जिसे कहते हैं, करनी है। ये सबक हमारा मुकम्मल हो गया। आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आदाब।